Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Aw danse min ye sigi k'a fɔ ba ale kɛnɛ kan ni waati yɛrɛ la Mali ye ale octobre kalo tile fɔlɔ gintanw kɛ k'a fɔ o min bilalen don diɲɛ kurukara kɔnɔ ka ɲɛsin min ye sigida ko ale kunko ma ni an b'a fɔ ko Abita k'a fɔ nin gintan in ale kɛra wagati min na gɛlɛya bɛ maliden caman kan walasa u ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la o tuma na yala n'i ye jateminɛ kɛ sɔngɔ ni o ye luwanse sɔngɔ ye ale bɛ sanakɔrɔta sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni sotigi yɛrɛ ale sago ye yala yɛlɛma bɛ se ka don nin ko la cogo di yala maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kumadogo yɔrɔ sɔrɔ wa walasa ka nin ko fɛsɛfɛsɛ sa an ye ci bila Musa Kone ma Musa Kone ale ye ɲɛmaa ye CA la conseil d'administration min ye confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat du Mali ni o ye Konasco Mali ye i ni wula Docteur Cɛmɔgɔ Traoré k'a fɔ ale ye anthropologue ye Bamakɔ université la i ni wula mɔgɔ sabanan sa o ye Cheikh Abdelkader Fofana ale ye architecte ye min ye association des consommateurs du Mali ni o ye ASCOMA ye a b'o jɔyɔrɔ fa kɛnɛ in kan ne yɛrɛ tɔgɔ ye ko Aliou Sidibe Le grand dialogue. ka se ka siyɔrɔ sɔrɔ o kɛlen don gɛlɛyaba ye Mali kɔnɔna la yan bi n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔka dɔw ka fɔli la k'a fɔ min ye so luwanseli ye k'a fɔ ale sara bɛ ka gɛlɛya don o don ka taa a fɛ o hukumu de kɔnɔna la sa gintan kɛra ka ɲɛsin min ye sigida ko ale yɛrɛ ma octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ni o bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen yɛrɛ ma o ko kun kan sa studio Tamani ale ye saloli min kɛ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ Loyer wari cayali o kɛlen bɛ ka malidenw kamana gan wa Bamakɔta de ka jugu diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ ɲani na ka sababu kɛ loyer ye u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na loyer sɔngɔ o kana kɛ ko ye mun bɛ to sotigiw dɔrɔn de bolo Vraiment les gens sont confrontés à des problèmes. Gɛlɛyaba de bɛ mɔgɔw da la ni luwanse ko ninnu na misaliyala ne ye so di ma sisan ko 5000 ni donna kɔnɔ kalo 2 ou bien kalo 3 ɲɔgɔn na u bɛna a f'i ɲɛna ko so sara dayɛlɛnna k'a kɛra 1000 ou bien 2000 ye i b'o wari sara ou bien bɛ bɔ a kɔnɔ sabula kɛcogoya wɛrɛ t'i bolo Mali kɔnɔ luwanse ma nɔgɔ mun de kama sotigiw bɛ wari dɔw sarali jagoya mɔgɔw kan k'a sɔrɔ an ma bɛn wari mun na i dontɔla so kɔnɔ a ma nɔgɔ jamana yɛrɛ de kan ka wuli k'i sen don nin ko in na sabula nin ko in bɛ ka kɛ ko ye mun tɛ ka dabila maliyɛnw ka gɛlɛya ye nin yɛrɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔkaw luwanse sara da ka gɛlɛ an yɛrɛ bɛ sariya dɔw ta k'olu sigi nka an tɛ a lajɛ n'u bɛ ka lawaleya kɔlɔsili de kan ka kɛ ka faamaw ale ni fantanw bɔ ɲɔgɔn na Mali gɛlɛya ye mun ye ne sariya dɔw ta k'olu lasigi an tɛ a ɲini k'a dɔn n'a bɛ ka lawaleya ou bien n'a tɛ ka lawaleya mɔgɔ si tɛ a lawaleyali jateminɛ k'a sɔrɔ a kan ka lawaleya de walasa ka fantanw ale ni faamaw k'olu bɔ ɲɔgɔn na nka n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ sariya dɔ tara ka loyer ko k'a ɲɛnabɔ o kɛra a bɛ san 20 bɔ bi nka fo ka taa se bi ma sariya in a tɛ timɛ la an ka professeur Ablaye Niang lamɛn dɔ ka fara loyer kan a dɔrɔmɛ 10 tun na ka kɛ dɔrɔmɛ 100 o wajibilen dɔ bi bi na mun na parce que an ye mɔgɔ 2000 ta ka na n'a ye ministre la donc Gao Tombouctou ninnu bɛɛ loyer kan ka yɛlɛn Mopti loyer kan ka yɛlɛn kosɛbɛ Bamako mɔgɔ dɔw hakilina la wari min bɛ sɔrɔ loyer la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafa se jamana ma ka taa sɔrɔ ta fan fɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la an kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka se ka kuma di mɔgɔw ma minnu bɛ baara kɛ cakɛdaw la mun ɲɛsinnen bɛ sokow ma nka an ka laɲini a ma se ka sabati o tuma na Musa Kone aw bɛ coopérative la minnu ɲɛsinnen don Abita ko kibaruya ma min bɛ wele ko Abita ale ni min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya logement sigida ale ni Sisoko o bɛ liyala jɔna Mali kɔnɔna la aw yɛrɛ ka jateminɛ la n bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'e yɛrɛ fo k'an tɔw bɛɛ lajɛlen fo a y'an wele an kana nin débat in na sanni k'i jaabi diyagoya de n ko foli t'i bila maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka dugawu don kɛ jamana ye ala k'a suma jahidiw b'an kunna ala k'a bɔ an kunna an bangebagaw ye dugawu min don Mali ye ala ka dugawu min se an juguw la ayiwa soko alhamdulilayi rabbil alamina mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ yan a bɛ ka don ba la problème do a tɛ se ka ban tile kelen san kelen t'a ban nka ATT bɛna fanga la wagati min na gɛlɛya min tun bɛ soko la bɛɛ b'a dɔn
o dun ye à peu près 45 000 unités de logement par an. Donc ATT y'i kɛ IBK fana nana a y'o continuer a ye belebele kɛ tɔba bɛ kɔfɛ parce que états généraux du foncier kɛra jamana in kɔnɔ yan recommandation minnu kɛra la bɛɛ b'a dɔn dɔ kɛra la dɔ ma k'a la donc o tɔ min bɛ kɔfɛ an hakili la ni baara kɛra ni o recommandation min kɛra états généraux du foncier la ni baara kɛra ni hakilina tɔ bɛɛ lajɛlen ye a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ se ka so sɔrɔ Mali kɔnɔ ka don a kɔnɔ. Ok. Abdelkader yala aw ye architecte aw yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don nin ko kibaruyaw yɛrɛ ma aw ka yecogo la a bɛ liyala jɔn bi taabolo ka ɲi wa? I ni baraji ala k'an bɛɛ sababa ma. Ne ka jate la taabolo bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan dɔ kɛra mais caman de bɛ kɔfɛ min ma kɛ ka da ko caman kan. Ni ko n bɛ kuma habitat yɛrɛ kan fɔlɔ habitat bɛ i n'a fɔ an ka sigida ni y'an ka sigida lajɛ sigida tɛ siyɔrɔ dɔrɔn ye fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min tɛ siyɔrɔ ye fɛn caman bɛ sigida kɔnɔ min a tɛ ka san sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ bɛɛ nɔ b'a la dɔɔni parce que n'i ye sigida yɔrɔ nɔgɔli jateminɛ minnu bɛ sigida kɔnɔ olu de b'a nɔgɔ n'i ye dugukolo ko jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ dugukolo de n'a ma di olu de ka problème don o donnen ɲɔgɔn kɔnɔ donc ne ka jate la fɛn caman de bɛ min bɛ se ka kɛ ko ne ye fɛn dɔ fɔ ko min kɛra sur l'habitat effectivement ni an kun y'o recommandation suit a ka ca ala fɛ nɔgɔya tun bɛ sɔrɔ kow la bi in na mais tiɲɛ na olu waleyaw ma bɔ u sira fɛ fɛn caman b'a kɔnɔ peut-être an bɛna n da bɛna se a la ma. Tabarakala. Docteur Thiemɔgɔ Tarawele yala aw ka ɲinini kɔnɔna la aw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la aw ye habitat ko ni logement ko aw ye a faamuya ka kɛ liyala jɔn ye bi an bɛ taabolo min kan a ka ɲi wa? Bon, sani ka kuma daminɛ n bɛ foli se bɛɛ ma an lamɛnnikɛla bɛɛ n bɛ foli se yɛrɛ fana ma invitation na c'est que ni ye adamadenw kɔni fara ɲɔgɔn kan surtout u kana duguba kɔnɔna la préoccupation fɔlɔ min b'u sɔrɔ jɔrɔna fɔlɔ min b'u kun o ye généralement habitat de u bɛ se k'u yɛrɛ sutura cogo min u bɛ se ka don du kɔnɔ cogo min du min bɛ se k'a to sini ma sini hali n'u taara baara kɛ u bɛ se ka segin ka na u lafiyalen u hakili latigɛlen mais n'i ko k'i bɛ Bamakɔ yɛrɛ jateminɛ parce que kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna kuma Bamakɔ kan kosɛbɛ parce que an caman b'a jateminɛ Bamakɔ daminɛna quartier kɔrɔ minnu fɛ n'o ye centre ville généralement n'o ye Bamakɔ nimayɔrɔ ye o activité kɛcogo y'a to a ye wele bila mɔgɔ caman ma ka bɔ an ka dugu misɛnninw na ka na donc caman nana Bamakɔ donc bɛɛ yen balila ka kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye ten donc ni ye papiyew lajɛ an ka papiye kɔrɔlenw lajɛ généralement mɔgɔ caman bɛ référence kɛ rue 1 rue Giro Bamakɔ yan donc mɔgɔ caman ka jateminɛ b'a jira ko hali lotissement colonial daminɛna yen fan de fɛ fɔlɔ ka taa bon document wɛrɛw fana b'a jira ko Mɛnina Kura fana kɛra quartier sigida ye lotissement ko kuma nana yɔrɔ ma mais comme anw fana n'i ko k'i bɛ lotissement ko kuma fɔ n'i ko k'i bɛ sigida ko kuma fɔ n'i ko k'i bɛ habitat ko kuma fɔ parce que a tradition yɛrɛ bamanankan na a bɛ sɔn ka gɛlɛya an ma kosɛbɛ i b'a jateminɛ kɛ fana société bɛɛ n'a taabolo de don jɛkulu bɛɛ n'a taabolo de don généralement anw degelen don mun na maliyɛnw so minnu kɔnɔ an bɛ se ka fa ni ba mɔkɛw ni mamusow dunanw ani mɔgɔ minnu furula espace bɛ se ka sɔrɔ cogo min ka d'u ma donc ni dun ye jateminɛ kɛ san damadɔni kɔnɔ Bamakɔ bonyana cogo o cogo mais mɔgɔw ka sɔrɔ fana ma fɛn kɛ tugu bonya kɔ donc à un moment donné an nana ni politique dɔw ye politique minnu b'a to mɔgɔw bɛ se ka dugukolo sɔrɔ ka b'o la ka na kɛ so yɛrɛ jɔlen bannen ka di mais a so ninnu caman jɔlen bannen ka di peut-être an ka kuma bɛ sɔrɔ ka n'o kan est-ce que an ka taabolo jateminɛlen don a la kosɛbɛ parce que peut-être kuma kɔnɔ an bɛ se ka na en profondeur par rapport à ça o ko ta fanfɛyɔrɔ la an bɛ se ka min jate défi ye yala kɛta jumɛn gɛlɛya jɔn bɛ min ye habitat ko yɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna la bi
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni an ka taabolo la kɔrɔlen n'i yɛrɛ taara sigida la fɔlɔ sani i ka dugukolo sɔrɔ i ka se k'i sigiyɔrɔ ma i bɛ se dugu ɲɛmɔgɔ de ma fɔlɔ parce que o de y'a to an ka village dɔw la n'an ye jateminɛ kɛ dugutigi bɛ yen dugukolotigi bɛ yen donc souvent dugukolo yɛrɛ tun bɛ d'i ma fɔlɔ i yɛrɛ ka se ka baara de kɛ n'a ye mais a nafa y'i ta ye mais dugukolo tɛ k'i ta ye bon an nalen sisan wagati ninnu na kosɛbɛ an y'a ye jamana état autorités kan k'u impliquer a la pour que autorités fana k'u impliquer a la fo que autorités k'a dɔn situation bɛ cogo min fɔlɔ an y'a essayé dans un premier temps an y'a daminɛ ni programme ye programme architecture bɛ yan an y'a daminɛ ni SEMA ye mais an kɛlen k'a ye est ce que o ma kɛ sɛ kulukuluni ye hali tuma dɔw la garage yɛrɛ t'o la bon don an bɛ question min fana poser o la tuguni état jɔyɔrɔ kɛra mun y'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la état bɛ mun de sɔrɔ a la minnu fana b'a kɔnɔ n'olu t'o kɔnɔ n'u ko k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a nafa jumɛn de bɛ k'u kan et puis minnu fana b'a construire a nafa jumɛn de b'olu kan donc an ka problème yɛrɛ ye mun ye pour que an ka se ka solution ɲuman sɔrɔ an ka fɛn na il faudra que an ka statistique ɲuman de sɔrɔ Mali habitat la minnu bɛ se ka statistique d'an ma o état de an t'a dɔn bi Mali yɛrɛ kɔnɔ so joli de bɛ yen an t'a dɔn location ye joli an t'a dɔn donc du coup en ce moment solution bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ɲinikɛlaw bolo en ce moment k'a proposer quoi. ok yan'an ka se solution ko kɔni ma Abdelkader an bɛ yɔrɔ min na o ye gɛlɛya min bɛ sigida ko yɛrɛ la e ka jateminɛ la aw minnu ye architecte ye yala gɛlɛya jɔn bɛ an ka sigida ko la yan nɔ bon ne ka jate la n bɛna kuma ka d'a kan an ka hamina ye bɛɛ kelen kelen ka se ka so sɔrɔ i b'i kuma dogo yɔrɔ min na nka gɛlɛya jɔn bɛ a sigida ko la gɛlɛya min b'a sigida ko la habitat yɛrɛ ni n ko n bɛ habitat ta ne ka faamuyali la dɛ hakilila ani faamuyali tɔw ma jan ɲɔgɔn na comme mot de don il faut k'an ka ɲɔgɔn faamu a concept la ni ko ne ka habitat ta habitat ye ne ka so n sigiɲɔgɔn ka so fɛn minnu ni so bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ekɔliso ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye n'o ye forow ye n'o ye siraw ye o bɛɛ de bɛ habitat former bon ni kelen ka so o tɛ se k'o ɲɛnabɔ Tarawele ye min fɔ ni so dir'i ma ni cogoya t'i bolo ka se i ka so ni sira tɛ yen ka taa ou bien ni moyen t'i bolo ka se ni ji ye k'a jɔ ou bien ka se ni matériel k'a jɔ halisa habitat ko ma ɲɛnabɔ donc habitat concept ka jan dɔɔni maintenant min ye logement ye gouvernement ɲan'a ye k'a fɔ tiɲɛ na logement ko ka gɛlɛn mɔgɔ ma même ni mɔgɔ ye dugukolo sɔrɔ pour que a tigi ka toit kɛ ka don a jukɔrɔ a gɛlɛya ka ca u y'a essayer k'a lajɛ munna an tɛ so jɔ ka di mɔgɔw ma an bɛna na o la logement sociaux an bɛna o kɔfɛ bon donc n'i ye o to yen k'a fɔ k'i bɛ logement yɛrɛ ta parce que yan'o ka kɛ so tun bɛ mɔgɔw bolo fo mɔgɔw de tun ka kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ o la i bɛ taa location de la o mais n'i bɛ taa location na i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa location min na adaptelen tɛ e yɛrɛ la fɔlɔ jango i ka famille donc o gɛlɛya kelen kelenni minnu bɛ yen k'a daminɛ depuis lawale la fo ka na bila bi la halisa an ma se ka solution jɔnjɔn sɔrɔ a la parce que état généraux o ye k'a fɔ an ka sigi k'a lajɛ mun b'an bolo bi an bɛ ka kɛ cogo di o état généraux mun kɛra a kɛra ka fuguri bɔ daba ɲɛma c'est à dire a daminɛna mais fɛn minnu bɛ se ka k'a kɔnɔ ka a tɔ lase a ma taa ɲɛ a danna a tulonkɛ yɔrɔ ma quoi kuma bɛɛ fɔra mais a tɔ ye ka kuma min fɔra k'o lawaleya o de ma se ka sira sɔrɔ tabarikala Musa Kone coopérative aw kɔni ka domaine de ye habitat ko ani logement ko ye yala min bɛ fɔ ko réglementation yɛrɛ min bɛ sen na bi o bɛ mun de fɔ nin ko fila kun kan bon réglementation min o bɛ min fɔ nin ko fila kun kan c'est que il faut reconnaître i bɛ yafa ma n bɛ ka o yɔrɔnin fɔ tubabukan na i bɛ k'o yɔrɔ min fɔ ye réglementation na vraiment papier ɲuman bɛɛ bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ la dɛ papier bɛɛ ka ɲi o bɛ mun fɔ mais papier dama tɛ o fo k'a don waleya de la papier ko k'a waleya kɛ kɛcogo min na fo k'a kɛ ten a kɔrɔmasuru ye min ye architecte ka kuma la sisan an bɛ quartier kuraw kan k'u dilan sira tɛ yen ji tɛ yen courant tɛ yen à la limite an bɛ taa terrain suma k'a di mɔgɔw ma a lotilen yɛrɛ tɛ bon comment voulez-vous o habitat ko o ɲɛnabɔ ka gɛlɛn dɛ or que sariya de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na
donc n'a ye sariya minnu b'a la n'an ko ko règle de l'art tubabu ko ten technicien yɛrɛ fana ko ko règle de l'art donc n'an b'a fɛ ka habitat ko kɛ dans les règles de l'art a fɔra k'a kɛ kɛcogo min na procédure minnu kan ka kɛ k'olu kɛ o kɛcogo la e ne sigilen filɛ kuma min na an tɛ sigi a kuma n dalen don o kɔnɔ. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan da bɛ kibaruya min kan bi sa o de ye kumadogoyɔrɔ ko ye ka ɲɛsin maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma yala fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la wa walasa ka nin ko walawalasa an ye ci bila Musa Kone ma ale ye ɲɛmaa ye Konasco ale la min ye docteur Cɛmɔgɔ Tarawele k'a fɔ ale ye anthropologue ye université la Bamakɔ Cheikh Abdelkader Fofana k'a fɔ ale ye architecte ye nka yan a bɛ ASCOMA a bɛ o jɔyɔrɔ fa an bɛ hakililajigin kɛ k'a yira aw la k'a fɔ ko an ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min ye OMH ye ka da kan ale ɲɛsinen don soko ma fo ka taa se direction min ɲɛsinen don urbanisme ma a régional na national bɛɛ lajɛlen ka taa se ministriso min yɛrɛ ɲɛsinen don nin ko kibaruya ma an ye wulikajɔ bɛɛ kɛ walasa u bɛ se ka ye kɛnɛ kan yan nka tiɲɛ yɛrɛ la an ka cɛsiri ale ma bɔ kun na nin waati kɔnɔna la Musa Kone yala nin ko yɛrɛ la ba fɛn dɔ fɔ ko politique de l'habitat yala politique de l'habitat bɛ anw fɛ Mali kɔnɔna la yan wa. Bon ne ɲininka o la o ka di n ye a kuma fɔ ka gɛlɛn mais n gɔbɔn kun tɛ ti a ɲɛ kɔ Mali kɔnɔ stratégie de logement de bɛ yen mais politique tɛ yen justement an b'a département u b'a a baaraw k'a bɛ san damadɔ bɔ ministre kɔni jɔlen don a ko kun voilà u b'a k'o kan mais a ka d'an ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la politique de l'habitat ka sɔrɔ jamana in kɔnɔna la stratégie min bɛ yen a ka ɲi fo ka dɔn k'a ka ɲi mais dɔ ka fara o kan a dafalen tɛ yɔrɔ minnu na o dafa ninnu ka fara la pour que an bɛ se ka politique ɲuman sɔrɔ fɛn min ye habitat ko yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna la o kɔni de anw fana hami ye. tabarikala Kader dɔ bɛ fɛ ka nin yɔrɔ dafa min ye réglementation ko ye. dɔ b'a fɛ ka yɔrɔ dafa ka da kan yan yɔrɔ la n tɛna kuma en tant que représentant seulement de l'ASCOMA n bɛ caman dɔn nin ko la parce que OMH n'i y'a jate mɔgɔ minnu bɛɛ depuis a sigili la sen kan n'i ma sɔrɔ a la n tɛ sɔrɔ kɔfɛ n b'a daminɛ fɔlɔ ɲɛfɛla la yanni OMH kun ka na fɛn dɔ tun bɛ yen o tun b'a wele ko Fonds national du logement Musa Tarawele kun ye décret dɔ ta baarakɛlaw ni baarakɛla min ka sara globalement an bɛ se ka taga sariya bɛ min ko fɔ a ko kun kan 1% baarakɛla o baarakɛla i tun bɛ 1% montant jateminɛ a tɛ bɔ baarakɛlaw ka sara la kɛmɛ saradala kelen kɛmɛ sara kelen i b'o verser kɛsu dɔ la o kɛsu de kun kan ka kɛ ka soko labɛn a tɛ bɔ baarakɛla ka sara la dɛ mais n'i ye min di mɔgɔw ma i b'o o sigiyɔrɔma kelen ta kɛmɛ na k'o fana sara faso ye a nana ye k'a fɔ a wari ka ca a bɛ taa taabolo min fɛ a kun tɛ kɛ o ye réflexion nana k'a la madame Si nana u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko tɛ se ka taa ɲɛ ta fo an ka essayer ka stratégie dɔ de ɲini an bɛ se ka lajɛ cogo min na pour que logement ko bɛ se ka nɔgɔya o de nana i n'a fɔ a fɔ cogo stratégie nationale du logement bilali ye sen kan stratégie nationale bɛ bila sen kan tuma min na a kɛra ATT tile kɔnɔ n m'a dɔn n'a hakili bɛ Goudiaby la Goudiaby welela ka na Sénégal architecte dɔ don k'a kana lajɛ n'a sɔrɔ soko bɛ se ka ɲɛnabɔ Mali la cogo min na malidenw ye a waati la a ni architecte kɛlɛ la a kɛlɛ ma ja dɛ u ko fo ka banque de sigi sen kan banque de l'habitat sigi sen kan k'o dɔrɔn de bɛ se k'a ɲɛnabɔ ni banque sigira sen kan wari bɛ bɔ min donc u nana mécanisme jateminɛ k'a fɔ sisan Fonds national de logement wari min bɛ yen komi a wari ka ca o wari dɔ bɛ ta ka verser banque de l'habitat la donc o de bɛna kɛ sisan ka so jɔ mɔgɔw ye stratégie ma da o dɔrɔn ma stratégie ko ni sisan ni an bɛ logement social kɛ mɔgɔw ye il faut k'an k'a lajɛ comme terrain bɛ mɔgɔw bolo mais ka se a yɔrɔ la o moyen tɛ yen donc il faut k'an k'a lajɛ
an bɛ se ka yɔrɔw viabiliser cogo min viabilisation a b'i n'a fɔ ka sira bɔ l'école min kan ka sɔrɔ na dɔgɔtɔrɔso min kan ka sɔrɔ k'o jate minɛ lotissement la pour que n'i ka dugukolo dir'i ma au moins i ka se ka sigi a la ka sɔrɔ communauté minnu tɛ taa sigi kɔ n'i taama ɲɛ k'i bɛ taa sigi kungo kɔnɔ denmisɛnninw ninnu bɛ bolo f'u ka taa école la donc fo ka école dɔ kɛ kɛrɛfɛ n tɛ a ma ɲɛnabɔ o de nana stratégie ye k'a développer u nana axe 4 sɔrɔ lotissement primaire lotissement sommaire u nana jate minɛ k'a fɛn bɛɛ bɔ k'a da donc o document de stratégie min bɔra au temps qu'on a commencé à appliquer alpha temps ATT temps o de continuer ka ni logements sociaux nous bref nous donna a bɛ se ka na logements sociaux ko in ala fɔ a labɔla o de kan stratégie kun y'o de ye bon n'i bɛ se ka ko politique de logement bɛ yen an bɛ se k'o de jate politique de logement ye mais k'a fɔ ko concrètement parce que politique de logement bɛ gouvernement min bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen o de b'a ka politique de logement fɔ mais stratégie kɔni dabɔra a mɛnna et stratégie kun dabɔra san 5 fo ka taa san 10 kama mais halisa o stratégie kelen in de bɛ ka continuer falen ti ka don a la donc teriya la stratégie nin kɔnɔna la u ye fonds de garantie o créera u nana ni coopérative fɔlɔ ye coopérative de l'habitat ko a mana a yɛrɛ ma dalu nin de nana ni coopérative de l'habitat ko ye mais il se trouve que on est moins pauvres sur la chaîne quoi malheureusement tabarikala cɛmɔgɔ Traoré an bɛ kuma la di cɛmɔgɔ Traoré ma an b'ale lamɛn parce que ni peut-être u ma mun sɛgɛsɛgɛ mun fɔ a kɔnɔ kosɛbɛ stratégie nationale ni réfléchira pour 1995 à 2005 stratégie yɛrɛ date bannen don nka a bɛ sen na a bɛ sen na bi stratégie ye fɛn belebele saba de fɔ an bɛ se ka mun résumé a kɔnɔ a ye banque fɔ BHM malien bɛɛ b'a kalama sisan BMS dun ye BHM kunu il faudra que stratégie on revoit encore a ye office malien de l'habitat fɔ o office malien de l'habitat o ka fonctionnement ye mun ye a ye mun fɔ cogo min c'est les charges patronales de don e malien i ka sara 1% mɔgɔ min b'i ta baara la ale jagoyalen don k'o fond de di office malien de l'habitat ma o de y'a to n'a nana logement sociaux kɔnɔ an b'a yira an bɛ se k'a yira office malien de l'habitat fana ka sɔrɔ ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fond de garantie fana nana a kɔnɔ en 2010 tentative dɔ kɛra Bamako ville sans bidonville u y'a essayer k'a lajɛ ka na ni politique nationale ye o waati mun tɛmɛna ɲɛna a y'a fɔ monsieur Sylvain y'a fɔ cogo min n'i ko politique en fait politique ni stratégie bɛ ɲɔgɔn na ani opération parce que politique c'est défini gouvernement bɛ wagati a ka yeta ye mun ye habitat kan a bɛ se k'o de bɛ décider comme politique nationale n'o taara politique nationale la o stratégie il faudrait que mɔgɔ instrument de k'a sɔrɔ a bolo mun b'a opérationnaliser mais à partir du moment que n'a ye stratégie kɔrɔta discours caman na ministre caman bɛ na discours caman na u bɛ kuma o stratégie kan o stratégie yɛrɛ n'i y'a kɔnɔna la c'était quoi c'était 240 et quelques unités mais bi n'a y'a jateminɛ an bɛ plus de 440 la o y'a ye voilà statistique yɛrɛ ma bila à jour pour le moment voilà Kadera a ye kuma dɔ fɔ n da kun sera a ma mais ma o ye fond de garantie ye comme fond de garantie n bɛ explication min di a kan fond de garantie ye n bɛ misali ta ATT-bugu ninnu ni mɔgɔ donna ATT-bugu kɔnɔ ala kana kɛ n'a tigi dɛsɛra k'a sara garantie jumɛn bɛ yen k'a fɔ wari min juru taara k'a kɛ n'o b'a sara ou bien n'a tigi tanyana minnu b'a kɔ est ce que olu bɛ se k'a sara donc fond de garantie nana o de kama n tɛna mécanisme bɛ expliquer mais a kun dabɔra de kama coopérative ninnu bɛɛ de sen donna an bɛ t'o hokumu kɔnɔna la yala logement sociaux ko ka da kan an kɔni an donn'o kɔnɔna la kaban yala logement sociaux ko in yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ ale ye maliyɛnw ka soko yɛrɛ a y'o hamina ta cogoya jɔn na an bɛ se ka ɲɛfɔ cogo jɔn sɔrɔ o la bon logement a jɔyɔrɔ kɛra mun ye o la logement social a jɔyɔrɔ kɛra min ye maliyɛnw ka haminako la a fɔ ka gɛlɛn dɔɔni parce que n'i ko i b'a fɔ cogo dɔ la i bɛ don a politique lama la bon o dun o fɛn tɛ mais ne ka Fonds national de logement n ye min fɔ a yera k'a fɔ wari min bɛ fond bolo fo ka don ba la a tɛ se ka to tan donc a donna pour que fond ka se ka wari baara fo ka office de créer donc fond de yɛlɛmana ka chapeau k'a kunna k'a kɛ office ye fond in kɔni bɛ verser toujours a taxe de don Alchini o taxi ni office b'a collecté office de bɛ dɔ bila ka taa OMH la ka banque former banque min bɛ se ka juru don pour ka se ka so jɔ au fur et à mesure mɔgɔw b'a sara bon politique de logement de sigira o kan a y'i da ma sema kuma na
soko man daminɛ kabini sisan sema y'a essayé sema bɛ sen o bɛ sen na hali bi o awɔ parce que an bɛ sema ka plaquew ye yɔrɔw la ko a yan tɛ se ka sema o la jate sema ye parce que a feerela ka ban a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo privé dɔ de ta don donc état ta tɛ tugun état ka foyi t'a la a n'o tɛ an b'a plaquew ye yɔrɔw la ko yan ye sema ta actif ye feere dɔ ma parce que baarakɛla min b'a kɔnɔ olu tun tɛ se ka bila donc dɔ y'a san o de b'a baara kɛ sisan tabarikala a jikɔrɔ k'a bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ yan'o ka bɔ yen biriki bilenni ko kun nana Adawa ani n'i bɛ taa Falajɛ n'i y'a jateminɛ terre cuite so dɔw jɔlen don u y'u tante nin bɛɛ la pour k'a lajɛ sira bɛ se ka bɔ cogo min na pour k'a kɛ maintenant ATT de nana i jɔ ko fo ka logement fo ka c'est-à-dire fo ka puisque n'i bɛ se ka min fɔ n ye Goudiaby tɔgɔ fɔ ATT Goudiaby nana président de ka valise kɔnɔ ka na imposer ATT kan ani anw kɛlɛ Goudiaby 50 logement dira ma a ma se ka laban a bɔra cogo min na bɛɛ b'o kalama transition nana ban ATT kun t'a fɛ ka segin mais ne bɛ se k'a fɔ n tɛ fili yɛrɛ k'a fɔ ni ATT ka segin ni ye a kun ye min fɔ k'a bɛ logement di maliyɛnw ma n'a ma se ka kɛ n'a kun ye danaya ta ka da min kan n'o ye danaya tiɲɛ a bolo a nalen hakili tor'o de la donc o de y'a to a y'a kɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que logement sociaux ka se ka daminɛ donc logement sociaux de daminɛna o kɔnɔ a daminɛnen an b'o de kɔnɔ a daminɛnen professionnel réfléchira parce que sɔrɔsi de don ale ko nin de bɛ kɛ n'a bɛ kɛ cogo an y'a débrouiller k'a kɛ an tɛ san 1 kɔnɔ an tɛ san 2 kɔnɔ maliyɛnw sɛgɛnna effectivement pour i ka dɔ bɔ maliyɛn ka sɛgɛn na pour i ka dɔ bɔ maliyɛn ka sonyɛni na n'i y'a bila so kɔnɔ a ka ca ala fɛ yuruguru caman bɛ a b'a dabila donc so de bɔra o sira fɛ ATT bugu ko in an b'a fɔ ten logement sociaux parce que bɛɛ b'a dɔn ni ATT bugu ko de ye yala ATT bugu ko in a bɛ jateminɛ kɛ maliyɛn ka sɔrɔ dɔgɔyali a bɛ jateminɛ kɛ o la wa bon ni ne ɲininka ne b'a i jaabi coopérative hukumu kɔnɔna de la an ka taa e bɛ yan coopérative hukumu de kɔnɔ voilà coopérative hukumu kɔnɔna na anw ɲɛ bɛ social nin na cogoya min na ni tubabu yɛrɛ y'an dɛmɛ ka formation caman kɛ ka workshop kɛ sojɔkow kan so minɛnw sɔngɔw kan fo kana prix bɔ so la ka fɔ mɔgɔ min ka sɔrɔ bɛ nin hakɛ la 15,000 hakɛ la ka na 20,000 la ka na 30,000 la fo k'a yɛlɛ o kan ka don so modèle min kɔnɔ jateminɛ kɛra k'o so modèlew bɔ anw ta di gouvernement kɔni ta mɔgɔ nɛni tɛ dɛ mais jɛgɛjɛla ni baji don oui an ye a kibaruya mɛn n'i ye biriki asiko o ko kibaruya sera an ma k'a fɔ ale kɔni ale dawula ka bon Cameroun a ka bon Burkina nka k'a fɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ y'i hakili kɛ k'a baara kɛ k'o ye maliyɛn ye yala o bɛ liyala jɔn na o tɛ se ka nafa ɲɛ ATT bugu ka mais o yɛrɛ dama tɛ o BRIC HB an ye biriki 2 de présenté a don an ye BRIC H présenté an ye terre cuite de Bamako fana ka biriki présenté usine céramique kɔrɔ min bɛ Jikɔrɔni donc olu bɛ ka biriki minnu bɔ an b'a fɔ a ma ko matériaux locaux bon n'i ko matériaux locaux fɛn min bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ yan bɔgɔ nafa ka bon ale la kosɛbɛ bon ni i bɛ ka jɔli yɛrɛ kɛ ale la gouvernement yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko musaka dɔ bɛ yen a b'o bi bon a ye OMH min fɔ o solution b'olu bolo yen o dispositif bɛ yen bon maintenant n'i nana n'a ye o sira fɛ coopérative ko k'u jɛnna n'a ye u ka so ka jɔ ten hali n'a ma jɔ ciment biriki la bɔgɔ min bɛ sɔrɔ an yɛrɛ fɛ yan n'a kɛra biriki asi o n'a kɛra terre cuite o an ka sow ka jɔ la a ka nɔgɔya an ma nin y'an san 10 ye an bɛ bolila o so nɔfɛ a ma se ka jɔ docteur Cɛmɔgɔ Tarawele yala e ka jate la k'a fɔ logement sociaux ko in k'a fɔ a nafa jɔn bɛ maliyɛn kan min ka sɔrɔ man bon ten parce que n'i ko k'i bɛ kuma logement sociaux kan i b'a lajɛ a bɛ marché a mécanisme bɛ marché cogo di fɔlɔ jamana in kɔnɔ parce que n'i ko k'u bɛ logement sociaux nous officier a décidé sisan a ka plan d'action na k'a bɛna logement sociaux kɛ donc appel d'offre de bɛ kɛ fɔlɔ ni appel d'offre kɛra entreprise bɛ cahier de charge dɔ de bɛ dégager donc Mali passation de marché taabolo la o de bɛ lajɛ donc à ce moment entreprise min bɛ se ka a jɔ sɔngɔ min na olu bɛ na n'u ka proposition ye pourquoi n bɛ kuma janya ka se fo yɔrɔ la parce que entreprise caman bɛ yen u bɛ postuler mais u ka wari bɛ wari fitinin de bɛ d'u ma u ka baara daminɛ donc kɔfɛ u bɛ taa wari juru ta banque de fɛ donc depuis yen pourcentage bɛ yen alors que Mali bɛ standard dɔ de demander
siɲɛ caman ni mɔgɔ caman yɛlɛmana mais est ce que o standard yɛrɛ bɛ sɔrɔ parce que an b'a ye minnu bɛ logement sociaux sɔrɔ a dɔw yɛrɛ b'u ta ci ka bɔ yen nɔ pewu ka kura wɛrɛ jɔ a ka gɛlɛn bibi na an k'a ye mɔgɔ ka don logement sociaux kɔnɔ k'a ma fɛn k'a kɔnɔ bon yen fana peut-être architecte bɛ se ka peut-être kun fɔlɔ n'o tɛ laban fɛn parce que ni i fana magara so in na n'i y'a modifier fana garantie o ye engagement contractuel fana bannen a yɔrɔ la o ye garantie ko bannen a yɔrɔ la parce que en ce moment réparation foyi tɛ se ka kɛ parce que comme n y'a fɔ cogo min n ye marché public fɔ pourquoi n ye marché public fɔ marché public kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ entreprise mana fɛn jɔ a ka wari bɛɛ tɛ sara ye wari dɔ bɛ montant dɔ minɛ o b'a fo san kelen u bɛ mun wele retenu fo san kelen donc ni problème ma ye so la wari bɛ tila ka segin mais tellement an degelen don a la il faut k'an ka question dɔ poser an yɛrɛ kunna ni entrepreneur fana ko k'u bɛ so in jɔ ni taux d'intérêt yɛlɛlen don kosɛbɛ u fan fɛ c'est pas parce que n bɛ an ka entrepreneur défend état bɛ se ka mɔgɔ bila accompagnement kɛ o accompagnement bɛ se ka na fana ni banque u k'u ka taux d'intérêt lajɛ par rapport à ces logements sociaux le partenariat public privé fana dɔ bɛ yen l'o dɔ bɛ se ka di entrepreneur ma u b'a jɔ n'u y'a jɔ san 3 kɔnɔ office malien de l'habitat b'u ka wari segin u ma mais alors que remboursement c'est sur les 25 ans donc o pratique dɔ fana ye pratique min fana fɛ yen a ye wari bɛ n kun sisan n ye wari wasalen dɔ sɔrɔ n bɛ fɛ so ka kɛ n ta ye donc n bɛ na ko n bɛ taa so bɛɛ sara problème bɛ na tuguni a bɛ fɔ non i b'i ka wari bila yen i b'a bila banque la an bɛ a tigɛ dɔɔni-dɔɔni o t'i kɛ propriétaire ye maintenant question min bɛ o yɔrɔ la nin c'est que an kana an se k'an pan condition d'attribution fana kɔnɔ logements sociaux parce que logements sociaux kɔrɔ minnu filɛ nin ye u bɛna activité dɔ daminɛ comme jeunes peut-être se t'u ye ka so sɔrɔ ou dɔw bɛ yen u ka sɔrɔ yɛrɛ t'u permettre ka dugukolo yɛrɛ sɔrɔ maintenant les conditions an caman b'a dɔn jamana in kɔnɔ logements sociaux ninnu mɔgɔ caman b'a sɔrɔ a caman tɛ loger a kɔnɔ il faut qu'à un moment donné an ka courage politique de ta k'a lajɛ pourquoi locataire minnu b'a kɔnɔ an tɛ locataire yɛlɛma k'u kɛ propriétaire ye parce que o bɛɛ fana aspect d'accord o kun fara waati dɔ la mais a kɛwale ma se ka kɛ i tɛ se ka logements sociaux fana fɔ n'i ma matériaux de construction fɔ parce que so ka gɛlɛn o y'a ye ciment tonne de yɛlɛlen don o y'a sɔrɔ ciment fɛn accès de bɛ yen cɛncɛn briquage min ko fɔra ale bɛ jɔ ni bɔgɔ de ye maintenant moi je suis tout à fait d'accord en ce moment spécialiste minnu mana kɛ an ka jamana kɔnɔ u k'a lajɛ cahier de charge kɔnɔ u bɛ se ka brique ninnu imposer cogo min comment on appelle entrepreneur minnu ka minnu bɛ se ka so jɔ mais o fana bɛ se ka kɛ débat ye spécialiste débat k'a lajɛ en termes de durabilité k'a lajɛ ni so jɔra a bɛ se ka mɛn cogo min modification ba ma don a kɔrɔ walasa au moins an bɛ se ka aspect social yɛrɛ sɔrɔ a la quoi. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani. An bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔna la yan da bɛ fɛn min de la sa o ye min ye sigida ani so kumadogoyɔrɔ ko ale ye Musa Kone an ka wele bilara ale ma ale ye ɲɛmaa ye conseil d'administration na Konasco o kɔnɔna la docteur Cɛmɔgɔ Tarawele k'a fɔ ale ye anthropologue ye Bamako université ale la Cheikh Abdelkader Fofana ale ye architecte ye a bɛ yan ASCOMA ale tɔgɔ la o tuma na ni waati yɛrɛ la Musa Kone ni an ye jateminɛ kɛ kɛnyɛrɛyew bɛ yen nɔ minnu bɛ so jɔ ka luwansew ta ka don a kɔnɔ aw y'a lamɛn an ka jɛmukan daminɛ na gɛlɛya bɛ o luwanseko yɛrɛ fɛnɛ ta fanfɛyɔrɔ la yala aw bɛ se ka mun fɔ aw minnu bɛ coopérative baarakɛlaw ye o ta fanfɛyɔrɔ la. bon ne ye ɲininkali o ka di n ye an fana coopérative cadre kɔnɔna la an yalala dɔɔni ka taa nanzara jamanaw la an y'a ye luwanseko b'olu fɛ kɛcogo min na ani luwanseko bɛ anw fɛ yan cogoya min na kelen tɛ i b'a faamuya anw fɛ yan luwanseko anw fɛ yan d'abord dɛsɛ de bɛ mɔgɔw bila luwanse yɛrɛ la n b'a kɛ cogo di n'o tɛ luwanse yɛrɛ man di mɔgɔ si yɛrɛ parce que a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ e luwanse tɔgɔ e lafiyalen tɛ sotigi yɛrɛ fana lafiyalen tɛ or que a bɛɛ lajɛlen an bɛ lafiya de nɔfɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ ye bon fɛn min ye luwanse a da sera yɔrɔ ma a sɔrɔ man di nka halisa a bɛ ka sɔrɔ munna an ka jamana in sisan an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni jama min bɛ an fɛ yan a ka ca ala fɛ nin bɛɛ ye maliyɛnw ye koyi mɔgɔ wɛrɛ ma fara an kan fɔlɔ mais i jɔ ni pétrole bɔra yan jama min bɛna kɛ yan ala de b'a hakɛ dɔn so sɔngɔ bɛ taa da la n'an m'an sigi n'a ye
an minnu bɛ an tɛna se ka luwanse sɔrɔ parce que an tɛna se k'a sara mun bɛna le sɔrɔ de bɛna le an b'a ala ɲini jamana ka sɔrɔ nka fo labɛn dɔw ka sabati ka sariya sigi luwanse wariko la ne yɛrɛ delila ka taa atelier dɔ la a dun organisera ministère du commerce fɛ u b'a fɛ ka loi sigi a la da ka sigi so luwanse sarako la nka bi n t'a dɔn a ko bɛ niveau kelen min kɔnɔna n t'a dɔn n'a sɔrɔ i sera ministère mɔgɔw ma k'u ɲininka a la nka n bɛ se k'a f'i ye baaraw kɔni bɛ sen na. an ma o ɲininka nin na nka an ka wele kɔni bilar'u ma walasa an bɛ se ka jɛmukan in yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ministère de l'habitat fo ka na se u ka direction nationale direction régionale ka na se OMH yɛrɛ ma ni o ye office malien de l'habitat ye o tuma na Abdelkader nin wagati kɔnɔna la yala minnu bɛ kɛ n yɛrɛ ye kɛ ka so ta k'a bila location na yala u bɛ salen sara jamana ye wa. I ka kuma diyara n ye ne tun bɛ min ɲini studio tamani fɛ location ko Mali la fɛnba de don n'a sɔrɔ a tun tɛ kɛ aw ma baasi ye n'a tun bɛ se ka émission kɛrɛnkɛrɛnnenya sigi an b'o kumakan lase a laseyɔrɔ la location ma n'Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ fasodenw an bɛɛ bɛ kunnafoni ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne ye peut-être page 10 de sɛbɛn location kan au Mali a bɛ ɲini ka san 8 bɔ fo ka na kɛ sababu ye ASCOMA la an ye séminaire dɔ kɛ pendant 3 jours Agamani de tun y'a présider Moulaye pour que k'a jira mɔgɔw la location au Mali est-ce que règle b'a la est-ce que charia b'a la décret b'a la arrêté b'a la u t'i appliqué munna a t'i appliqué a bɛ se ka appliqué cogo di ASCOMA tila ka sigi ka kɔsa in na a ye document min fɔ a tɛ san 3 bɔ an ye conférence dɔ kɛ palais de la culture la ça a duré 1 semaine a 1 semaine kɔnɔ an ye document bɔ en paix ni ministre kun don ASCOMA n'o u ka ministère de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bon a kɛra cogo cogo bi bi in na a texte mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ se ka appliquer parce que loyer i tɛ loyer fixé kun fɛ cogo si la o ye kelen ye filanan pour que i ka loyer fixé critère damadɔ de b'a la il faut que ji ka k'a so kɔnɔ il faut que ji bɛ don cogo min a kan ka segin ani banako taayɔrɔ ɲuman ka sɔrɔ so kɔnɔ donc critère damadɔ b'a la sɔngɔ bɛ fixé o fɛ ni sɔngɔ fana fixera i tɛ se ka sɔngɔ changer fo urbanisme mɔgɔw ka sɔn commission dɔ de bɛ yen fo ka sigi k'a fɔ i b'a changer mun kama est-ce que i ye yɔrɔ kura de jɔ est-ce que i seginna peinture kan est-ce que i ye fɛn wɛrɛw k'a la ensuite charge dɔw bɛ yen n'u b'o bila locataire kan n'o ye i n'a fɔ les gros travaux par exemple ɲɛgɛn bɔli o bɛ se ka kɛ minnu bɛ so kɔnɔ mais k'a fɔ robinet tuyau tiɲɛna ou bien nin tiɲɛna ko sotigi min bɛ location ko kan ka sɔrɔ man k'o sara donc texte in bɛɛ bɛ bɔ o de kan ne ka jate la n'a sera k'o kɛ a bɛ se ka kunna n'o tɛ location Mali la min ta ye so ye min ka d'a ye a b'o de kɛ mɔgɔ si tɛ se ka kuma parce que n'i ko kuma a b'i waa ka so kɔnɔ a tɛna dɔ wɛrɛ fɔ mago bɛ n ka so la e bɛ bɔ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ don. Docteur Traoré yala an bɔra ka ninnu kɔni nin bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye wa gɛlɛya minnu don a bɛ dɔ fara dɔ de kan yala cɛsiri de kan ka kɛ yɔrɔ jɔ ni yɔrɔ jɔ na walasa nin ko yɛrɛ nɔgɔya bɛ se ka don malidenw ma bɛɛ lajɛlen ka se k'i kuma dogo yɔrɔ sɔrɔ. N'i hakili jigin kɛ Ablaye Jabate ka musique dɔ bɛ ko luwanse duguba kɔnɔ sosarako luwanse kɔni ye duguba kɔnɔ problématique dɔ ye duguba kɔnɔ gɛlɛya dɔ ye n'i ye professeur Niang fana ka intervention lamɛn sisan avant que an ka émission an ka don débat la professeur Niang ye exemple ta ministre mɔgɔ minnu bɛ an ka kɔrɔn fɛ ni jateminɛ kɛ donc location en fait ni a ka jugu n'o bɛɛ ye an bɛ k'a fɔ cogo cogo a ka jugu n'o bɛɛ parce que hali n'i taara sigida la minnu ye sanubɔyɔrɔw damadaw fana ye i b'a ye location da ka gɛlɛn mais pour que an ka se ka location yɛrɛ maîtriser an ka réguler k'a dɔn réellement mun de bɛ ka kɛ location domaine na il faudra que contrat minnu bɛ kɛ fɔlɔ propriétaire ni locataire cɛ il faudra que état ka se ka contrat ye état ka se ka contrat ye parce que ni papier t'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon généralement n'u taara n'a y'a kuma gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ n'u sera faamaw fɛ yen bɛɛ a bɛ fɔ ko hali ni papier tɛ yen le fait que location bɛ yen o bɛ se ka kɛ prévu ye k'a jira ko engagement dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais à partir du moment que ni papier bɛ yen ka office ne yɛrɛ bolo hali bi n'an ye réfléchir stratégie kan n'an stratégie bila à jour an kan ka sale mun sara à peu près 10 15% de
normalement minnu bɛ so bila location na u kan ka mun sara jamana ye mais i bɛ agent ye terrain kan u bɛ boli propriétaire nɔfɛ walasa u ka se ka sara mais ni papier fana bɛ yen ce qui fait que automatiquement u b'a dɔn ACI fana n'a ye exemple ta ACI kan sisan ACI zone dɔ bɛ yen an b'a dɔn zone commerciale lu donc déjà cartographie yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min labilalen don location kama et puis location à ce moment n'a dɔn engagement ye mun ye nin kan ka mun kɛ nin man ka mun kɛ a bɛ se ka kɛ recouvrement kɛcogo ɲuman fana ye jamana bolo au lieu que charge patronale 1% mun bɛ di fɛn ma donc ni n'a ye fɛn office ka capacité bonya olu yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka olu ni domaine u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali bi walasa recouvrement bɛ se ka kɛ plus ou moins acceptable ye quoi. Tabarakala Musa Kone yala cɛsiri bɛ se ka kɛ fan jumɛn ni fan jumɛn na walasa maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛlen ka i kunma dogo yɔrɔ sɔrɔ o bɛ se ka nɔgɔya Mali kɔnɔna la. Bon ne kɔni ne ɲininko la ne b'a fɔ ka coopérative ko don ba la dɔrɔn parce que aw tɛ se ka sariya sigi fɛn na ka mission d'u ma ka tila k'o mission contourner ko t'o kɛbaga kɛ mɔgɔ wɛrɛ n tɛna mɔgɔ kɔni tɔgɔ fɔ mais ce qui est sûr n'a ma ɲɛ a ye coopérative conduite de bila fantanw kama k'u dɛmɛ musaka bɔli la k'u dɛmɛ ka dugukolo sɔrɔ k'u dɛmɛ ka so jɔ k'u don a kɔnɔ ka sara nɔgɔya la sariya de jamana ka sariya dɔ de don fo sisan a kɛra acte OHADA ye jamana 17 o bɛɛ dara sariya kelen min na je pense que a kan ka don ba la wa ni maliyɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ coopérative sira fɛ jamana mana k'a kungo ye ko maliyɛnw ka tɛmɛ coopérative sira fɛ n dalen b'a la maliyɛn caman bɛna du terrain sɔrɔ ka kɛ dutigi ye siraw bɛ dilan yɔrɔw bɛ dilan comme il a dit nɔgɔya bɛ na mais tant que a bɛ to gouvernement ka dɔɔni ma c'est vrai o bɛ dɔ kɛ la dɛ mais ça résout rien parce que dɔ b'a sɔrɔ o yɛrɛ n'a mankan yɛrɛ n'a fɔra an k'a fɔ a si la bon a dɔ b'a kɔnɔ o n'a ka kan mais a bɛ se niveau dɔ la vraiment a bɛ k'a bolo problème ye k'a sara i bɛ labɔ sokɔnɔna la ni coopérative dun don i tɛna labɔ coopérative bɛ a jɔ i jɔyɔrɔ la k'i ka so lase a seyɔrɔ la pour que hali ne tɛ i ka kɔfɛmɔgɔ minnu bɛ yen so in bɛ se ka to olu bolo taya la cogoya min na donc coopérative ko ka don ba la trop a ye ɲɔgɔn tromper ko ouais ko logements sociaux c'est pour tous les Maliens moi je dis non c'est faux tous les Maliens bɛɛ tɛ se ka kɛ dugukolotigi ye ka kɛ sotigi ye an kana ɲɔgɔn dɛgɛ a la ayi a tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ de manière que mɔgɔw bɛ se ka kɛ dugukolotigi ye ka kɛ sotigi ye cogo di ka kuma dogo yɔrɔ sɔrɔ voilà a bɛ se ka kɛ a fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ a fɛɛrɛw yɛrɛ ɲɛ yira coopérative sira kelen de don n'u kɔni sɔnna ka don da la soko gɛlɛya ni dugukoloko mankan ni a gɛlɛya min bɛ yen camanba bɛ bɔ a la ne muso kɔni dalen don a la komi ala bɛ mɔgɔ faga cogo min. Abdelkader n'an ye Mali jate minɛ k'a fɔ dugukolo ka bon anw fɛ cogoya min na mɔgɔ hakɛ ma caya ka se o ma n'an b'a fɔ densité ko gɛlɛya bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'i kuma dogo yɔrɔ sɔrɔ yala e yɛrɛ bolo cɛsiri kan ka kɛ yɔrɔ jɔn na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i kuma dogo yɔrɔ sɔrɔ. I ka kuma diyara n ye ne bolo cɛsiri kan ka kɛ axe fɔlɔ min kan o ye dugukolo ye. dakuruɲɛ teriya la ka d'a kan wagati bɛ ɲini ka na an ta an tɛgɛ ma. o ye dugukolo ye waati la n kun y'a fɔ n ko fɔ ka taxe foncière instituer ni taxe foncière instituer la logements sociaux jɔli tɛ problème misali la n'i ye dugukolo sɔrɔ n'i y'a papier sɔrɔ foyi t'i bolo parce que n'i taara banque la banque t'i ba don a la mais ala kana kɛ n'i ye problème sɔrɔ ou bien ni spéculateur wulila dugukolo yɔrɔ in nɔfɛ i b'a fɔ ko dugukolo min b'e bolo n'i y'a sɔrɔ 100 000 francs ou bien 1 million o tɛ donc il faut que banque ka sɔn dugukolo papier min b'i bolo o ka kɛ capital ye i bɛ se ka capital min bila banque la ka wari sɔrɔ pour que se k'i ka yɔrɔ jɔ parce que o appréciation de tɛ banque la banque tɛ sɔn ka dugukolo kɛ wari ye je sais pas ni min ka min fɔ ni a bɛ ka faamu dugukolo papier wari de don i b'a wari min don a la san o san dɔ bɛ fara a kan ka taa fɛ de donc papier bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais papier bɛ se ka kɛ papier o n'i ye constitution urbaine sɔrɔ n'i y'a kɛ titre ye a ma valeur sɔrɔ a donc n'i y'a to constitution urbaine o wari de bɛ d'i ma kan mais n'i y'a kɛ titre ye
o wari de kan ka se k'i permet i ka yɔrɔ jɔ a kan banque sécurisé len don mais sisan ni nin waati kɔnɔna la an bɛ foli di Musa Kone ma k'a fɔ Musa Kone ale ye président ye conseil d'administration confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat du Mali ni an b'a wele ko Konasco Mali. Foli bɛ docteur Cɛmɔgɔ Traoré ale ye anthropologue ye université la Bamako. An ka foli a bɛ se Cheikh Abdelkader Fofana ma ale ye architecte ye a bɛ association des consommateurs du Mali ni o ye ASCOMA ye. Nin jɛmukan kun bɛ fɛn min kan sa o de ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kuma dogoyɔrɔ sɔrɔ fɛrɛ jɔnw kan ka se ka tigɛ. An ka wele bilara ministre so ma ɲi ɲɛsinnen bɛ nin ko ma nka o kɔni ma se ka yana sɔrɔ. O tuma na an bɛ min fɔ sa o de ye k'a fɔ jɛmukan in sera a dan na. Aw bɛ se k'a lasɔrɔ ni aw yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ w3studiotamani.org walima ni hakilina ta bɔ aw fɛ 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 ni débat ale labɛnna studio tamani ale fɛ fiyew turukala o tun bɛ min ye Gaɲi Kante ale bolo jabarani Peting Jara ne yɛrɛ tɔgɔ ko Aliyu Sidibe o tuma na Muhamadu Ture k'a fɔ ale ko kalansen ɲɔgɔn na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Maundi. Shenni Beri. Sigi Kafoba.